बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इंसदादे पोलियो मुहिम इमरान खान ने धड़ल्ले से शुरू की, तालिबान ने धमकी दे डाली। पंजाबी कहावत है खून आराम ही, शायद खान साहब को समझ आ गई हो। पाक फौज के नए सरबराह को तालिबान की तरफ से पहला और शदीद सदमा मिल गया। नमाज पढ़ते हुए फौजियों पर हमला और आज 2 सूबों में धमाके। हुकूमत को जवाब है, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद की पेशी भी खामोशी से गुजर गई और किराए के बिजली घर का बहरी जहाज भी चला गया। हुकूमत के सारे खौफ खत्म हो गए। अरसलान इफ्तिखार चौधरी के अच्छे दिन गुजर गए। नामुवाफिक हालात के पेश नजर अपना कारोबार ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल कर रहे हैं। एक खबर है, एक सफीर की गिरफ्तारी पर भारत अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो गया, मगर अरमान हमारे मचल रहे हैं। गूगल पर इमरान खान से आगे अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ हुसैन से बाजी ले गई मरियम नवाज शरीफ और उनसे भी आगे हिंदुस्तानी अदाकार। गूगल सर्च ट्रेंड के दिलचस्प नताइज सामने आ गए। इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज उठाने का ये हरगिज मतलब नहीं कि मैं तालिबान का हिमायती हूं। इमरान खान कहते हैं कि वो दरअसल तालिबान से निमटने के लिए जारी पॉलिसी के खिलाफ हैं और ये पॉलिसी पाकिस्तान की अपनी नहीं बल्कि अमेरिका से मुस्तार ली हुई पॉलिसी है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि तालिबान से लड़ना दुरुस्त नहीं बल्कि उनसे बातचीत करके अमन को फ़रोग़ दिया जाना जरूरी है। हम पिछले 9 साल से लड़ रहे हैं, 50,000 जानों के साथ $100 अरब का नुकसान कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के एक मोतबर सियासतदान की सियासी इस्तेदाद है जिसको तालिबान भी मजमूई तौर पर कदर की निगाह से देखते हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तालिबान बुनियादी तौर पर अगर किसी शय से खौफ खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रोन ही है। और इमरान खान ने ड्रोन हमलों के खिलाफ बतौर एहतजाज नेटो की सप्लाई रोक रखी है। इमरान खान तालिबान के हमदर्द हों या ना हो, लेकिन ये तय है कि तालिबान इमरान खान को जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की तरह अपना हमदर्द ही तस्वुर करते थे। इसीलिए 11 मई के आम इंतखाबात में तालिबान ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की खुली छुट्टी दे रखी थी। इमरान खान साहब को तालिबान की तरफ से ये रियायतें कल तक थीं। आज से तालिबान इमरान खान की भी जान के दुश्मन हो चुके हैं। तालिबान ने इमरान खान के खिलाफ यू टर्न कल उस वक्त लिया जब इमरान खान ने अकोड़ा खटक में पोलियो के खिलाफ मुहिम की निगहबानी करने का ऐलान मौलाना समीउल हक से मुलाकात के बाद किया। इमरान खान का दौरा अकोड़ा खटक अलामती एतबार से इंतहाई अहम था क्योंकि कई अहम तालिबान अकोड़ा खटक के मदारिस से फारिग तहसील हैं और इमरान खान का अकोड़ा खटक जाकर पोलियो के खिलाफ मुहिम करने का ऐलान दूसरे अल्फाज में तालिबान से बराह रास्त टक्कर लेने के मुतरादिफ था। तालिबान का पोलियो वैक्सीन के खिलाफ जो भी उज़र हो, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अहदे हाजिर में पोलियो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही बड़ा खतरा रह गया है। तालिबान को तो शायद फर्क ना पड़ता हो, मगर यह खौफनाक हकीकत है कि अगर इस मर्ज को पाकिस्तान ने कंट्रोल ना किया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान से कतई ताल्लुक कर लेगी। इमरान खान ने इस खतरे को भांपते हुए इंसदादे पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाना पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इमरान खान ने कल मौलाना समीउल हक के साथ बच्चों को खुद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर बल्फाज दीगर तालिबान से बराह रास्त टक्कर लेने का फैसला किया। अगरचे इमरान खान के अल्फाज गुजारिशाना थे। वर्कर माह से तनख्वाह से महरूम है, इनके घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। हम फैसला कर बैठे हैं कि पोलियो के जो वर्कर्स हैं उनकी हर तरह मदद की जाए, बल्कि माशी तौर पे उनकी मदद की जाए, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि ये वो अपने लिए नहीं कर रहे, ये तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। हम सब ये पूरी पोलियो की कैंपेन चलाएंगे। जो भी पोलियो वर्कर्स के पीछे पड़े हुए हैं, जो तालिबान ग्रुप जो भी पड़े हुए हैं, उनसे अपील करते हैं कि ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, ये जो कर रहे हैं पोलियो वर्कर्स को टारगेट, ये पाकिस्तान के भी खिलाफ है, ये इंसानियत के भी खिलाफ है। इमरान खान के इस इक़दाम के साथ ही तालिबान के एक इंतहाई अहम और मुतहरिक ग्रुप ने इमरान खान से भी निमटने की धमकी दे दी है। तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात शरीन मज़ारी ने बुध की शब ट्विटर पर पैगाम छोड़ा है कि इमरान खान को शिद्दत पसंद तंजीम अंसारुल मुजाहिदीन की तरफ से धमकी दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने कहा है कि इमरान खान इसदादे पोलियो की मुहिम में बदस्तूर फाल किरदार अदा करते रहेंगे। इस मुहिम से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शफकत महमूद ने यह भी इंकशाफ किया है कि विफाकी हुकूमत ने इमरान खान की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी वापस ले ली है। उनके बनी गाला वाले घर से सिक्योरिटी एहलकार हटा लिए गए हैं, जबकि सफर के दौरान दी जाने वाली सिक्योरिटी भी नहीं रही। शायद इमरान खान साहब को समझ आ गई हो कि वो जिन तालिबान से बातचीत करने पर जोर देते हैं वो बंदूक की जुबान बोलते हैं और यही जुबान समझते हैं। इमरान खान कौम के बड़े लीडर हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। मगर सवाल यह है कि
जो गिरोह पोलियो वैक्सीन जैसे मामले पर हट धर्म हो, वो सियासी और नजरियाती मामलात पर क्या बातचीत और क्या मुज़ाकरात करेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली गुलाले आयशा गुलाले हमारे साथ हैं, और पलविशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने भी ज्वाइन किया है। आयशा, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तालिबान ने जो धमकी दी है, यकीनन तहरीक इंसाफ में पूरे पाकिस्तान में इस पर तशवीश होगी। इसके बाद इमरान खान तहरीक इंसाफ तालिबान के बारे में अपनी सोच तब्दील करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उसामा मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो किसी के प्रो है ना किसी के एंटी है, बल्कि हम सिर्फ प्रो पाकिस्तान हैं। और इमरान खान ने जो भी बात की, ये आज से बात नहीं कर रहे, बल्कि जब से हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर में गए हैं तब कह रहे हैं कि फाटा के जो लोग हैं वो हमेशा पाकिस्तान के डिफेंडर्स रहे हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के सरहदात की बगैर किसी पैसे के मुआवजे की हिफाजत की है। और ख़ुद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो पाकिस्तान की आर्मी थी उनको फ़ौरी तौर पर वहाँ से विड्रॉ करवाया, क्योंकि वो उनकी हुबुल वतनी पे कोई शक नहीं करते थे। लेकिन जब से हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर में गए हैं, जब से मिलिट्री ऑपरेशंस हमने शुरू किए हैं, उसमें कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं, जिससे मिलिटेंसी में इजाफा होता है। आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर ड्रोन अटैक्स में जो कोलैटरल डैमेजेस हुए, जिसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसको वॉर क्राइम कहा है, यूएन की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उन्होंने इसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहा है। तो हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। हम और हमारा जो मकसद है, देखिए आज 11 साल हो गए इस मुल्क में सिविल वॉर है, हमारे अपने पाकिस्तानी अपने फौजी आपस में लड़ रहे हैं। जो धमकी आई है वो तो पोलियो के हवाले से आई है। मैं पोलियो पर बात करना चाह रहा हूँ। क्या अब इस पर तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएंगे कि धमकियां ना लें, हमें ये पोलियो के खतरे बच्चों को पिलाने दें? क्या होगा? क्योंकि इमरान खान की जो अपील है उस पर तो उन्होंने धमकी दे दी उल्टा। उसामा, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा प्रो पाकिस्तान है। हमने तहरीक इंसाफ ने हमेशा एजुकेशनल और हेल्थ इमरजेंसी की बात की। और पोलियो की जहाँ तक बात है, इस वक्त बदकिस्मती की बात यह कि पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में से सिर्फ रह गया है, जो कि एक नाइजीरिया है, एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है, जिसमें अब तक पोलियो का खात्मा नहीं हो सका है। और आपको पता है कि एक इंतहाई शर्म की बात यह है कि इजिप्ट में कुछ अरसा पहले एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे पोलियो केस सामने आया, फिर उसका जो कनेक्शन था वो पाकिस्तान से आया, और उसके बाद पाकिस्तान की वीज़ा के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे सख्त हो गई। इसी तरह इंडिया से, और कल को मुझे डर है कि हज के हवाले से भी पाकिस्तानियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लग जाएं, वीज़ा के हवाले से मसले ना हो पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये कि पोलियो जो है, पोलियो एक ऐसा मर्ज है, इसके ऊपर हम सब पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए कि ये इससे हमारे बच्चे हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। और ये एक दफ़ा ये मर्ज हो जाए, ये एक नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, ये आपको पैरालाइज कर देता है। एक दफ़ा हो जाए दोबारा ठीक नहीं हो सकता। और हम एक हेल्दी पाकिस्तान, लेकिन तालिबान को ये बात समझ नहीं आ रही। पलविशा, आपको तशवीश हुई है, आप इस पर परेशान है, दुख हुआ कि इमरान खान को भी अब धमकी दे दी है बराह रास्त। पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें तो निशाने पर थे ही तालिबान के। देखिए उसामा, वो सिर्फ पोलियो की बात नहीं करती। जी आयशा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे पलविशा से मैं इस बात का जवाब ले लूँ। आयशा प्लीज, मैं आता हूँ आपके पास। जी जी, देखिए उसामा, गो कि ये एक उनका अच्छा इक़दाम था, एक जुर्रतमंदाना इक़दाम था कि उन्होंने इस मुहिम को इम्पोर्टेंट समझा इमरान खान ने, और जाकर एक हसास एरिया में इसकी आगाज़ किया। और इसको हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उनका इसमें जो है ऐलान कर चुके हैं कि वो साथ हैं। मगर एक जहाँ तक आपने कहा कि आज उन्हें भी धमकी मिली, बात दरअसल ये है उसामा, जब रियासत के दुश्मन और अपने दुश्मनों में तफरीक जो है वो हम ना करें, और जब कातिल और मकतूल का जिस मुल्क में फ़र्क जो है वो ना रहे, जहाँ जालिम जो हैं वो शहीद हों और मज़लूम जो हैं वो हलाक हों, और और जब हम सियासी फ़ायदे के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और कातिलों के साथ हम बगलगीर हो जाएं और हाथ मिला लें, वहाँ तो ये जो है होना ही था। और मुझे इस बात पे अफसोस ज़रूर है कि किसी भी इस मुल्क के लीडर को इस किस्म की धमकी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि जब इसी मुल्क की दूसरी जमातों को एक बहुत बड़े मरहले पर जब इंतकाल इक़्तिदार हो रहा था, उससे पहले इलेक्शंस हो रहे थे, तो उन तमाम जमातों को इन्हीं तरह की बुनियादों पर जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। मगर उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब और दीगर जो एलाइड जमातें हैं अभी उनकी, वो खामोश थे और वो अपने जलसे कर रहे थे। मगर उस वक़्त भी आपको शायद याद होगा, मैंने शायद आपके शो पे भी कहा हो कभी कि ये हिद्दत तो उनके अपने घरों तक पहुंचनी थी, और फिर आपने देखा उनके अपने हुकूमत बनाने के साथ ही सब हुआ।
लिहाजा जब आप हुकूमत में आए और आपके पास जब आपने करने हो इंटरनेशनल जो आप साइन करते हैं एग्रीमेंट्स, उनको आपने उनकी जो है पासदारी करनी हो, एक जिम्मेदार हुकूमत बनना हो, तब फिर इस तरह नहीं हो सकता है। लिहाजा जब लेकिन मुझे आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा, मैं ये समझती हूँ उन्होंने अच्छा इकदाम ज़रूर किया, लेकिन जब आप मुजरिमों और जालिमों से वार्निंग के बजाय अपील करेंगे तो मुझे आप ये बताइए कि वो हुकूमत उस वक्त की और उस जगह की और वो हुक्मरान वो फिर अपने पैरों पर खड़े होकर अपील नहीं करते हैं, वो फिर घुटनों पर होते हैं। अच्छा तो ये होता कि वहाँ यानी जो अपील थी आयशा, यही बात पलविशा ने जो कहा कि इमरान खान ने अपील की थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल है, इस्लाम की खिदमत नहीं है, पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। तो इसका मतलब है कि तालिबान जुबान नहीं समझते, वो तो सिर्फ बंदूक चलाना सीख चुके हैं और बंदूक की जुबान समझते हैं। मेरे ख्याल से ये हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। 2007 में 37 केसेस थे और 2012 में जो है वो हमारे 58 केसेस हो गए और अब जो है 77 तक केसेस पहुंच गए, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं उनका एक मुस्तकबिल हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो ये हम सबको समझना चाहिए। मौलाना समीउल हक साहब का भी इसमें फतवा आ चुका है, रिलीजियस स्कॉलर्स को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि इसमें और जहाँ तक हम देखें, गवर्नमेंट जो है हेपेटाइटिस के ऊपर भी, वैक्सीनेशन के ऊपर इसको काम करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट में इसके ऊपर बाकायदा इंसेंटिव्स का ऐलान किया है कि जो लोग हेपेटाइटिस की वैक्सीन देंगे, जो मीज़ल्स की वैक्सीन देंगे और बाकी जो बीमारियों, बच्चों को जो बीमारियों से बचाते हैं, उसके हवाले से बाकायदा हम उनको स्टाइपेंड्स दे रहे हैं, उनको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। दूसरी बात जो पलवशा ने की, वो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि देखें, जब से तहरीक इंसाफ हमेशा उसने जब ये सिविल वॉर शुरू हुई और इस जंग में जाने के बाद हमारी ये सिविल वॉर शुरू हुई, इससे हमारा क्या नुकसान हुआ? इससे हमारा $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को उठा के देख लें 2012-2013 में, जिसमें आपकी लो जीडीपी का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आपकी ऑन गोइंग वॉर अगेंस्ट टेरर है। 90 बिलियन रुपीज़ आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो आपकी सेहत और एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए वो इस जंग में खर्च हो रहे हैं। तो जंग तो अफगानिस्तान की थी, आज जंग आपके पूरे मुल्क में फैल चुकी है। आपका कोई भी, ये बिल्कुल ठीक करें कि आज कोई भी महफूज नहीं है इस मुल्क में। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि एक क्लैरिटी ऑफ सिचुएशन हो, मुज़ाकरात का रास्ता हो, सीज फायर हो, इस मुल्क में समझ आ जाए। सारी दुनिया में डायलॉग के जरिए मसाइल हल होते हैं, तो हमारे मुल्क में डायलॉग से क्यों हल नहीं हो सकते? हम इंडिया से अमन की आशा डायलॉग, पलविशा आपको लगता है कि ये जो पोलियो मुहिम है इसके लिए भी तालिबान से डायलॉग करना पड़ेगा? उनको समझाना होगा कि मुज़ाकरात करते हैं कि ये पोलियो अच्छी चीज, पोलियो इंसदादे पोलियो के लिए कतरे पिलाना अच्छी बात है, ये जरूरी है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि यही रास्ता है? मुझे तो उसामा कहते हुए भी शर्म आती है, जब हमें फतवे की ज़रूरत पड़े कि बच्चों को बीमार नहीं होना चाहिए और माजूर नहीं होना चाहिए, और बताइए उस मुल्क का क्या हाल होगा और हमारी क्या सोच है। और जब हमें अब हम बैठ के बातें करते हैं, इंडिया ने मार्स पे एक मेरे ख्याल में स्पेस प्रोब भेज दिया है और हम यहाँ बैठ के मतलब के क्या बातें करें। आई मीन लेट अस बी रियलिस्टिक, हम किन लोगों से बात कर रहे हैं? आज उन्होंने इमरान खान साहब को धमकी दी, अगर मेरे किसी लीडर को धमकी दी होती तो मैं तो कभी भी ये ना समझती कि वो लोग किसी भी मुज़ाकरात के लायक हैं। जो आपके बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए फतवा जहाँ चाहिए हो आप मुझे बताइए, और उस फतवे के बावजूद जहाँ कोई कंसेशन ना हो, तो आप खुद सोचिए कि हम ये बताएं, दर्जनों लोग पहले मारे जा चुके हैं, जो पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं, पोलियो से बचाव के, उनको मार दिया जाता है। उसामा, आपकी नमाज पढ़ते हुए आपके फौजियों को हलाक किया, वो शहीद किया गया है, और आप मुझे बताइए कि हम आज भी अगर बैठकर हम यही बात करें कि ये किसकी जंग थी और हमें रिकंसिलिएट, मतलब ये मेरी समझ से बालातर बात है। फिर हम एज अ कौम, हमारी कोई सोच नहीं है, फिर हम मोहम्मद अली जिन्ना के मानने वाले हैं। मुझे बताएं कि क्या करें? जी, हमें ये करें कि जी हम घुटनों से उठे और पैरों पे खड़े हों और जालिम और मजलूम का फर्क मिलिट्री ऑपरेशन करें और उसका ब्रंट है वो खेती पे पड़े और पूरे मुल्क पे पड़े, इन्वेस्टमेंट पे पड़े, खत्म किया जाए। आप एक फेल्ड पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते। आपके दौर में 5 साल में थी, कोई जालिम से अपील इस मुल्क, जिस मुल्क में होगी वहाँ आप किसी तरक्की की भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने किसी भी मुल्क के लीडर को धमकी दी है, आयशा बिल्कुल मुख्तसर मुझे बताइएगा क्या पोलियो मुहिम का क्या होगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? दर्जनों लोग पहले हलाक हो चुके हैं इसी मुहिम के चलाने की वजह से, अब तालिबान का तो खतरा इमरान खान तक पहुंच चुका है। अब क्या होगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? क्योंकि शफकत महमूद कह रहे हैं कि इमरान खान की तो अपनी सिक्योरिटी जो है वो हटा ली गई है, उन्हें भी खतरा है।
سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو یا تو سمجھ آ نہیں رہی اس مسئلے کی، اور یا وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ ڈرون اٹیکس کی جو اوپر جو ان کی منافقت تھی وہ بھی سامنے ہے، جس میں معصوم بچے بھی انٹرنیشنل سروس کو اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اور ملٹری آپریشنز میں جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف امن کے حوالے سے، ہم کوئی اور بات نہیں کر، ہم کسی کے پرو نہیں ہیں نہ کسی کے اینٹی ہیں، ہم صرف پرو پاکستان ہیں۔ ہم لیکن عائشہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ڈرون کا مسئلہ الگ ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ پولیو پر تو میں پولیو کے مختلف ہے ڈرون سے۔ پولیو کے پر میں آتی ہوں، دیکھیں پولیو کے پر میں آتی ہوں۔ کے پی کے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کے پی کے ہماری ذمہ داری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان میں اس وقت لاہور میں بھی کیسز ہیں، کراچی میں بھی کیسز ہیں، لیکن کے پی کے میں اور فاٹا میں سب سے زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا کہ فاٹا میں اس کے حوالے سے اقدامات کریں، لیکن کے پی میں انشاءاللہ ان کی سیکیورٹی بھی بڑھائی جائے گی۔ اور جہاں تک مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ایسے مرحلے پر کہ جب عمران خان صاحب کو ایک سیکیورٹی تھریٹ ایک ہوا تو اس وقت ان کی سیکیورٹی وڈرا کی گئی ہے۔ اس کے اوپر پوری قوم کو ایک تشویش ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیوں ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عمران خان قوم کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور قوم ان کو فالو کرتی ہے، وہ قوم کے لیے جہاں پہ انہوں نے بہت سارے کرپشن کے خلاف انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے وار، اس سسٹم کو ریفارم کرنے کے حوالے سے، تو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک پولیو جو کہ اور دیگر جو حوالے سے جو ریفارمز کے حوالے سے عمران خان جو اقدامات اٹھاتے ہیں، اگر ان کی اس وقت جو ان کو کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ساری سیکیورٹی وڈرا کر لی ہے۔ صحیح ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا۔ عائشہ گل علیہ آپ کا تحریک انصاف کی رہنما اور پرویز شاہ خان پاکستان پارٹی کی رہنما، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگرچہ عمران خان کو براہ راست دھمکی دے دی ہے طالبان نے کہ پولیو کے خلاف مہم مت چلائیں ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا، ابھی بھی تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ مذاکراتی واحد راستہ ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے شدید مخالف ہے۔ نیوز آن میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پاک فوج کے نئے سربراہ کو طالبان کی طرف سے پہلا اور شدید صدمہ مل گیا، نماز پڑھتے ہوئے فوجیوں پر حملہ اور آج 2 صوبوں میں دھماکے، حکومت کو جواب ہے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ پاک فوج کے نئے سربراہ جنرل راحیل شریف کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کل پہلی بار اس وقت صدمے سے دوچار ہونا پڑا جب شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں نماز ادا کرتے فوجیوں پر خودکش حملہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 فوجی شہید اور 43 زخمی ہو گئے۔ کھجوری چیک پوسٹ پر بارود سے بھرا ٹرک ٹکرا دیا گیا۔ دہشت گردی کی تازہ لہر پچھلے 2 دن سے شروع ہوئی ہے۔ آغا ناصر عباس کا قتل، راولپنڈی اور کراچی کی امام بارگاہوں پر حملے اور آج کوئٹہ کے ساتھ پشاور میں بھی بم دھماکے کیے گئے۔ دہشت گردی کی یہ لہر اسی ہفتے کے دوسرے دن وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد شروع ہوئی ہے، جس میں طالبان کے ساتھ صرف اور صرف مذاکرات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کی طرف سے مذاکرات کو مسترد کرنے کا بیان جاری کیا گیا اور ساتھ ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں تیزی دیکھنے میں آ گئی۔ یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات پاکستان کی طرف سے چل نکلتی ہے تو رد عمل میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ 9 ستمبر کو ملک کی تمام بڑی اور اہم جماعتوں نے حکومت کی دعوت پر اے پی سی میں شرکت کی اور حکومت کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کہا گیا۔ رد عمل میں 15 ستمبر کو یعنی اے پی سی کے 6 روز پاک فوج کے میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں جنرل نیازی سمیت ایک کرنل اور ایک سپاہی شہید ہو گئے۔ 22 ستمبر کو پشاور میں چرچ پر خودکش حملہ ہوا جس میں 80 سے زیادہ شہری جاں بحق ہوئے۔ 27 ستمبر کو خیبر پختونخوا سیکریٹریٹ کے ملازمین کی بس پر حملہ کیا گیا جس میں 20 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ 29 ستمبر کو قصہ خانی بازار میں کار بم دھماکہ ہوا، 40 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، یہ فیصلہ جس اے پی سی میں ہوا وہ 9 ستمبر کو ہی اور ستمبر کے مہینے میں 284 افراد دہشت گردی کا نشانہ بنے، جن میں 190 سویلین اور 39 سیکیورٹی اہلکار تھے۔ حالیہ دہشت گردی کی لہر بھی حکومت کی طرف سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ارادہ ظاہر ہونے کے فوراً بعد دیکھنے میں آئی، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ طالبان در حقیقت مذاکرات کے نام سے نفرت کرتے ہیں اور پاکستان کی امن کوششوں کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں۔ ان حالات میں سوال یہ ہے کہ کیا نواز حکومت مذاکرات کی ریت میں اپنا سر دھسا کر سامنے کھڑی بلا سے بچ سکتی ہے؟ مذاکرات کی بات زبردست، مگر حیرانی یہ ہے کہ یہ یک طرفہ خواہش کب تک بیان کی جاتی رہے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت کو اپنی یک طرفہ امن پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مرنا ہمارا مقدر ہے؟
اسی پر بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور ان سارے معاملات کو قریب سے دیکھ بھی چکے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے کہ APC ہوتی ہے، مذاکرات کا کہا جاتا ہے، 40% حملے بڑھ جاتے ہیں، اب پھر قومی سلامتی کابینہ کمیٹی میں یہ کہا گیا مذاکرات ہوں گے، حملوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح جو اعداد و شمار پیش کیے اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ دراصل یہ جو دو حکومتیں ہیں، ایک مسلم لیگ نواز کی فیڈرل لیول کے اوپر اور ادھر صوبائی لیول کے اوپر تحریک انصاف، اپنے سیاسی جلسوں میں یہ کوئی ایسی موقف انہوں نے اپنایا رکھا جو کہ طالبان کے فیور میں نظر آ رہا تھا، اور ان کے جلسوں میں کوئی گڑبڑ نہیں کی گئی، تو یہ جو ہے یہ کافی اپنے یہ موقف پہ جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اور حکومت جب بنی تو انہوں نے جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو اس میں چونکہ یہ دونوں لیڈنگ پارٹیز تھے اس موقف کے ساتھ، باقی تو دینی جماعتی سیاسی جماعتیں تو ہے ہی اس موقف کے، تو انہوں نے اس کانفرنس کو ہائی جیک کیا اور یہ مذاکرات کی آفر ہوئی۔ ابھی اس سے جو طالبان ہیں ان نے یہ مقصد لیا کہ حکومت کمزور ہے اور ان کے مذاکرات کے بالکل مخلصانہ آفر کے اوپر جو انہوں نے کارروائیاں کی وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ ادھر جو گرجا کے اوپر ہوا اس طرح سے لوگ زیادہ اس میں جاں بحق ہوئے اور دوسرے تیسرے، اور اس کے بعد جو ہے جب حکیم اللہ مسعود کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات تو انہوں نے پہلے بھی ہاں کوئی نہیں کی تھی، لیکن حکومت نے کوئی ایسی سچویشن بنائی کہ جیسے کل مذاکرات ہونے تھے اور آج وہ مر گئے، تو اس سے ایک طرف سے بلکہ یہاں تک کیا گیا کہ وہ شاید شہید ہے، تو میرے خیال میں اس سے ان کو اور زیادہ تقویت ملی ان کے موقف کو، اور انہوں نے اپنے موقف کو سخت کر دیا۔ حالانکہ حکومت بھی یہی کر سکتی تھی، جب جنرل ثناء اللہ نیازی جو ہے وہ شہید کیے گئے تو وہ کر سکتی تھی کہ چلیے مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں جو حکومت کا جو اسٹریٹجی ہے یا جو موقف ہے کہ مذاکرات کریں گے، اور دوسری طرف سے مذاکرات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے، یہ بنیادی نئے جنرل آئے ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا 5 فوجی اہلکار شہید ہوئے، 43 زخمی، ایک بڑا خودکش حملہ کیا گیا، بارود سے بڑا ٹرک ٹکرایا گیا۔ ان حالات میں آپ اس معاملے میں کافی آگے دیکھ چکے ہیں، آپ نے ان لوگوں سے مذاکرات کی کوششیں بھی کی، آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ یہ مذاکرات کی بار بار بات کرنے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں، میں پہلے دن سے اس موقع پہ قائم ہوں کہ یہ مذاکرات کی پیشکش کر دینا ایک فارمیلٹی ہے، اور اس کے بعد دوسرا الٹرنیٹیو جو کہ یوز آف فورس ہے، اس کے بغیر یہ لوگ ہٹیں گے نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایک جنرل صاحب سے بات ہوئی تھی جب جنوبی وزیرستان کا آپریشن وہ کرنے لگے تھے تو ان کو کہا کہ یہ آپ کر لیں گے، ان کا سب سے ٹف جاب تھا، تو اس نے کہا کیوں آپ کو میں نے کہا نہیں ہے ایک بار، کیونکہ میں تو تنگ آ چکا ہوں کہ میرے ایک کوارٹر میں جو ہے 60 سپاہی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ایک آپریشن میں میرے کتنے ہوں گے، میں تو کل جانے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے آپریشن شروع کیا، اور جو 8 ہفتے کے لیے پلان کیا گیا تھا لیکن وہ 19 دن میں وہ ختم ہو، اور 19 دن جو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹوٹل کیجولٹی جو ہے وہ 34 شہید تھے۔ تو اس لیے ابھی بھی اس کو ایک وار آف ایٹریشن کہتے ہیں کہ اگر آپ ایکشن نہیں لیتے اور حکومت کی طرف سے بار بار یہ مذاکرات کا عندیہ دیا جاتا ہے اور آپ کی فوج وہاں پر موجود ہے اور ان کے چیک پوسٹ ہیں، تو وہ اس ایٹریشن میں یہ جو 5 سپاہی شہید ہوئے، اس سے پہلے بھی 2-3 ہفتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمالی وزیرستان میں 2-3 واقعات میں اور بھی لوگ شہید ہوئے، ان کے کانوائے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں، آپ خود بھی فوج میں رہے ہیں، ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تسلسل سے تو فوج میں کیا سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اس پر تو ہمیں رد عمل دکھانا ہوگا، حکومت چاہے مذاکرات کی بات کرتی رہے؟ جی بالکل، اندر میں وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو چک لگی ہوئی ہے، تو حالانکہ جو آپریشن ہے وہ اسی فوج نے کرنا ہوتا ہے اور وہ جو سختی ہے انہوں نے جھیلنی ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وقت ہے ایکشن کا،
या ये वक्त है आराम करने का कि अगर दूसरे मुज़ाकरात के तरीके से ये हल हो सकता हो तो वो क्यों इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन जब उनको ऑन ग्राउंड बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद। यानी ये दहशतगर्दी का वाहिद हल यही है कि भरपूर ऑपरेशन किया जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो मुसलसल कह रही है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। देखते हैं कब तक हुकूमत अपनी इसी हिकमत अमली पर कायम रहती है। न्यूज़ आप में मिलेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद की पेशी भी खामोशी से गुजर गई और किराए के बिजली घर का बहरी जहाज भी चला गया। हुकूमत के सारे खौफ खत्म हो गए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के घर जाने के फौरन बाद बहुत से इंतजामी और सियासी हलकों के साथ साथ गैर जानिबदार हलकों में भी सुख का सांस लिया गया था। चीफ जस्टिस की तब्दीली के साथ ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर तनकीद की बारिश कर दी गई कि वो सिर्फ खबरों में रहने के लिए तुंदो तेज रिमार्क्स दिया करते थे। हुकूमत यानी इंतजामिया के मामलात में बेजा दखल दिया करते थे। लापता अफराद के मामले पर सिर्फ ड्रामा हुआ। यहाँ तक कहा गया कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दर पर्दा मुस्लिम लीग नून को नवाजते रहे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दीवार के साथ लगाते रहे। मुमकिन है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर लगाए जाने वाले इल्जाम दुरुस्त हों, लेकिन ये अमर भी देखिए कि देखने के लायक है कि ये वही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे जिनकी वजह से कम इंतजामिया पर गलत काम के हवाले से एक खौफ तो मौजूद था। ये भी दुरुस्त के अखबारात की सुर्खियां और टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत हुआ करती थी, मगर ये कोई नहीं भूला कि एफसी के कमांडर इसी इफ्तिखार चौधरी की वजह से बीमारी का जवाब लेकर अस्पताल जा पहुंचे थे। 17 दिसंबर को इसी लापता अफराद केस की समाअत हुई, मगर किसी को नहीं पता कि खुफिया एजेंसियों की अदालत में बाज़पुरस हुई या चश्मपोशी इख्तियार कर ली गई। ये वही इफ्तिखार चौधरी थे जिन्होंने किराए के बिजली घरों के स्कैंडल में अरबों रुपए वापस कौमी खजाने में जमा करवाए, मगर अदालत का ये हुक्म के कार के कंपनी से रकम की वसूली के बगैर इसका बहरी जहाज पाकिस्तान से नहीं जाने देना। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जाते ही ये काम भी चुपके चुपके कर लिया गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी क्या गए, हुकूमत और इंतजामिया के दिलों से लाकानूनियत पर रटने का खौफ ही जाता रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना असर रसूख इफ्तिखार चौधरी के बाद खो देगी? ये पूछते हैं मारूफ सहाफी जनाब अंसार अब्बासी से। अंसार अब्बासी साहब, ये क्या मामला हुआ कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जाते ही किसी को पता भी नहीं कि लापता अफराद का भी केस था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अहकाम दिए हैं, ये सबब खत्म हो जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट बदल गई है, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिवली परसू कर रहे थे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब मिसिंग पर्सनस के केस को, आई एम नॉट श्योर। अब देखना है कि क्या आज की सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से उसी एग्रेसिवनेस के साथ इस चीज़ को परसू करेगी कि नहीं। बिकॉज ये मेरे लिए तो बड़ी अजीब बात है कि 7 दिन का बड़ा क्लियर कट टाइम दिया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर केपी और गवर्नर केपी को, लेकिन आप देखें कि मुकम्मल खामोशी है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने बारहा आके एश्योरेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब वो मिसिंग पर्सनस का कोई पता नहीं। अब बेसिकली तो अब देखें ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जेक्टिव की है, प्राइम मिनिस्टर साहब की है। जब आप इलेक्शंस में नहीं जीते थे, जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, तो आप मिसिंग पर्सनस का केस बहुत आगे आगे लेके जाते थे, लेकिन जब से आपकी गवर्नमेंट आई तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको मोहताजगी होनी चाहिए कि प्रेस करे कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग जुडिशरी। इनको तो अपने इनिशिएटिव के ऊपर ख़ुद ये बात करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये तो बहुत ज़्यादती की बात है कि लोगों को उठा लिया जाए, उनको गायब कर दिया जाए, उनको अजीज़ और अकारिब को पता भी ना हो। ये एक केस नहीं, कारके का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 12 करोड़ 80 लाख डॉलर अगर नहीं देते ये पावर कंपनी तो इसका जहाज नहीं जा सकेगा पाकिस्तान से। उसको एनओसी दे दिया गया, नैब की जानिब से वो जहाज चला गया। तो क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया पर हावी नजर आती थी, अब वो दौर खत्म हो चुका? देखें, हावी का मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखें, हर चीफ जस्टिस का अपने काम करने का एक स्टाइल होता है डेफिनेटली। अब चौधरी साहब का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। अब जिस तरह अभी जो चीफ जस्टिस है इनकम्बेंट, इनका एक स्टाइल डिफरेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि देखें दबने वाली बात तो नहीं है, और टेम जुडिशरी अब हमारी, मेरा नहीं ख्याल कि जिस किस्म की इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने इस मुल्क में देख ली और जो इंडिपेंडेंस हमारी जुडिशरी ने देख ली, ऐसा नहीं होगा कि ये वापस जाके तो एग्जेक्टिव के अंडर या इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हमारी ये जुडिशरी चली जाएगी। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था कि काम करने के स्टाइल का एक फ़र्क है, वो स्टाइल हमें डेफिनेटली एक फ़र्क नज़र आएगा, उसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट भी एक डेफिनेट होता है।
لیکن جس قسم کی ایکچولی میری ذاتی رائے میں جس قسم کی ہمارے ملک میں ایگزیکٹو ہے، جس قسم کی انکمپٹنس ان کے پارٹ پہ ہوتی ہے، جس قسم کی وائلیشنز ہماری ایگزیکٹو کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک پرو ایکٹیو ہماری جوڈیشری ہونی چاہیے. ہماری جوڈیشری کو پرو ایکٹیو ہی رہنا چاہیے تاکہ جب تک کہ ہماری ایگزیکٹو رسپانسبل نہیں ہو جاتی. پرو ایکٹیو کا کچھ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہر روز خبریں آیا کرتی تھی، ریمارکس جو ہیں ہیڈ لائنز بنتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اب ایسا نہیں ہوا کرے گا؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جرنلسٹ کے اوپر کہ ہم کیا تمام کورٹس میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. لیکن اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی کے جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے یا ان کا کورٹ کے اندر پروسیڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہوگا جو فارمر چیف جسٹس کا ہے، تو وہ تو خیر نہیں ہوگا. اس میں تو مجھے شک کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کا طریقہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن یہ ایک ڈیفینیٹ کنسرن ہے بیکاز آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کہ اوپریسڈ کلاس ہے. وہ ہمیشہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی طرف دیکھتے تھے کہ جی اب ہمارا مسئلہ ہوگا، ٹیک اپ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی انکمبنٹ چیف جسٹس کیا کرتے ہیں، کیا سو موٹوز اسی طرح لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اب ایک واقعہ میں آپ کو صرف ریفر کر دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن پہلے ایک واقعہ کے پی میں ہوا، جو خیبر میڈیکل کالج کی ایک اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کی جو ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کو پردہ کرنے کے اوپر اس کے استاد نے، اس کے ٹیچر نے اس کو بہت زیادہ کنفرنٹ کیا اور اس کے ساتھ کافی اس کے ساتھ اس نے زیادتی کے ساتھ پیش آیا. اب دیکھیں کہ اس انسیڈنٹ کے اوپر وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوا، لیکن نہ یہ مسئلہ اسمبلیوں میں اٹھا، نہ ایون ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں اٹھا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. اگر کورٹس نہیں دیکھتی تو ان کو کم از کم آپ اسمبلیز کے سامنے آ جانا چاہیے، میڈیا کے سامنے آ جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اب میرا خیال ہے کہ اگر وہ پہلے یہ واقعہ ہوا ہوتا اور جس طرح ایک ایگریسولی پرسو کیا جاتا تھا، اگر یہ واقعہ جسٹس چوئی صاحب کے زمانے میں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ سو موٹو لیا جا چکا ہوتا. بہت شکریہ انصار باسی صاحب آپ کا. یعنی افتخار محمد چودھری صاحب کے جانے کے بعد اب سپریم کورٹ کے انداز تبدیلی آئے گی، لیکن جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان پر تو عمل جاری رہنا چاہیے. سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے ارسلان افتخار چودھری کے اچھے دن اب نہیں رہے. پاک ڈیسٹنی نامی ایک الیکٹرانک جریدے کی خبر ہے کہ ارسلان افتخار اپنے تمام اثاثوں کو آسٹریلیا منتقل کر رہے ہیں. ارسلان کے ایک دوست کے حوالے سے جریدے کا انکشاف یہ ہے کہ ارسلان افتخار یہ کام اپنے والد کی رضامندی سے کر رہے ہیں، کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری سمجھتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان ارسلان کے لیے محفوظ جگہ نہیں رہا. نام خفیہ رکھنے کی شرط پر ارسلان کے دوست نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور ملک ریاض عدالتوں میں جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جہاں وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ایک 17 گریڈ کا افسر 2 سے 3 سال میں 1 ارب روپے سے زائد کے اثاثے کیسے بنا سکتا ہے. جریدے کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری نے اپنے بیٹے کو بتا دیا ہے کہ اب وہ ارسلان اور اس کے اثاثوں کو مزید تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ عدلیہ میں موجود ان کے دوست انہیں کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں. ملک ریاض نے اس سے پہلے بھی ارسلان افتخار کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ ارسلان نے بلیک میل کر کے ان سے کروڑوں روپے اینٹ لیے، مگر جسٹس افتخار کی وجہ سے ارسلان کا کچھ نہ بگاڑا جا سکا. یہ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما سردار لطیف کوسا نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ پاکستانی بینکوں میں ارسلان افتخار کے 90 کروڑ سے زائد اثاثے پڑے ہیں، مگر ہوا کچھ بھی نہیں اور جوڈیشل کمیشن سے بھی ارسلان کو کلین چٹ مل گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ارسلان افتخار بحفاظت اپنی دولت بیرون ملک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر ملک ریاض ان کو آسٹریلیا میں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے. کیا ہوگا یہ تو وقع. بہرحال یہ تو ایک اہم جریدے کی خبر ہم نے آپ تک پہنچائی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس بارے میں. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. ایک سفیر کی گرفتاری پر بھارت امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، مگر ارمان ہمارے مچل رہے ہیں.